be falling in love with foreign sama say adie bi eye foreigner eno ene e cherish. But don't say a bra you try say your best switch to any maybe to say African wear you a baswa ye ni beje ho no hwe adwuma e dia brankofo at this time nkofo evra in tailoring boneke to bia obedi obabi no enye onkwa na bi sunsanso ebebrew enewu edi sunsanso nso ebebre enchirima na boni bi o he se eye wo se wudi a ebekwa ba e the problem abrew ankasa eye inkunanhye ene say ye bebo oman bapa ho dawuru eno ne ani suade hu medame ame boss Zygote Junior ase say na utwa infoni no wonsa beka dwumadi wu YouTube oko YouTube dan obo kantan kasa fokwasi a wonsa beka video no na wahwe ene de bia de oko channel no so na subscribe na share afoforo nso na on TV afi Facebook any social media handles ni na yes our channel ba akwa friend Pen Africa TV tini Pen Africa TV also betin akọ subscribe to channel na afi videos on no watch bia my na watch enne etifia sem no eye den mesre baby a otiefo no wo bia se mon sorry nko babia sima aka wo yenimu isi ye de be sorry no yemfensu bibi emfa ebibire mu ho ene baby a free etifia sem no eye choose Africa potom no sana mekano choose Africa what the ba ye kasemu a na chese ji ebibire mu se ye de continent ahodo na ewo ho ni nyina egu ho no mo adesua a kire yen e wo school ne platform bebre so say sesei ewiase ye wo continent mako 6 according to say the adesua na etie any level a wo no yetimi kire say Antarctica abeka ho ama sesei 7 se continent we say nyina egu ho na se obi a ufiri ebibrem ha sei uyi bia e wo se wuji Africa baby a ufiri baby a ufuruma efiri ye ka se Africa ana se African obi a ufiri ebibrem a obi ho yo bibini a ufiri Africa enso ya anwo ha ye wo number 3 obo ne ye ka se Africans in diaspora oko continent bia omonso won krofo a omu free eho nanso ye wo mo baby foforo still e ho no mu free na kamia ye say dwumadie bia e course ebri bia etwamu a ye friend no slave trade ana say enkwato a e course e wa bibire mu ade ana esi obroni ani so ne say obeyi ade papa bia ewo ye trim efa ye kuro ebibrem ha ho afiri ye trim na ode ono ne de ahyem na ya gi ono na tum ade a obroni beye no ososidi ye enti ebra ogya ye hokoye na nkasa ye se yankasa ye behwe ye ho so no enne odaso kura ye dua nanso yankasa ye ho no ye gusu agi obroni ene ne niema etum dodo esen yankasa ye ho enti ade chia ade esa no de bia ye kuro no kwa na ekofom ohia na ehia nkrofo ewo ye kuro mu ha ahokyere enipa hokyera na ekire no ade chia ade esa enema se ya na esei ade a eye japade no se ya na yesei no ade a ewose ne enya esomfaso no afoforo be fakọ ebra ye mmọ ho ban ye kuro yi enya de a eda koma so enti eye choose Africa ji ebibrem efama wo ho ayana eya ye say de Africa anase ebibrem etie a me my Ghana onso my Ghana eka ho no eya ye say ye be wo bofra surunku bi na bofra no onam kwamu eba aba beji eniema nyina si ho
asesa enema nyina preko pe asif se sa dano ewo yanima eba na obibini ewrefi se ye kase oman nkoso a enye obakofo na eye enipa ewo oman nimu nyina na ekabom epia enema ema ne konanim nti adeketo bi a wo baabi a wo ye no but ohwese obeye ne yie ama na pia ukuro we se edi ukuro no esi enkan edi na konkan hwei agenkwa esema ye kan se de obeje ye nkwa anase onyankopon a obo soro ne asase obroni atimi enam kwan bi so akyerɛkyerɛ na ene yense da nka nkoho ebre mo baaye ekwan mo fa so mo de eniema bi bre te se nyamesom ene se ye beka yen ni bi ahye no so mo de mo de ye beto ho maaye no ama edi obibini trima to the extent say ene bibini ben na beji atum say heaven na ye ka no se owu ene na se okọ heaven a oni nyankopon wa ni trimit say media make say anaso ono ne de ene ekọ akọtena heaven ho anasa da bempo no imagine da say abofo omu yetuntum ete say wo a wo de ka no krachira ho say ebribia na wo de wadwen besusu anasa obebu saa ne ma no aya na eya wo say oye obroni bi nyankopon ye ka no ho asem ni obroni bi a ne tiri gu nachi say de omde ne pictures ekere yen no saa na abofo ne nso ene adepapa bia efa osoro ahenie anase honhom ho a eye papa no yebuma brofo no ena ye ka say de eye bronsam so de utumu do adwen bu say ti ube ko bronsam je na bronsam obroni da bi eye wo say wo be ko no ne hutum te say wo enti ade papa bia no obaye say obeye firi adwen mu de ono ne de abehyem oja ye hokọ ye no eden ne simeme ne ho kwan say ye bi pia sa de ne firi ho na ye di kro we say esi ho ama na ye kra behwe me pato choose Africa say ye ka Africa ho asem say ene say ye beje ye ho afri obroni nsem by emancipating mental slavery ye be yadwen a omato no afri omoso a ube hu say ye yankase ye nuanoma bibifo no obi ono ma no obisa say saa de we say ya ebinu magire omo ho omo ye kra no de no mbenya firim ede na de beba ye mfa nto nchen na ye nka de foforo na opese oboni to kro bi ede to baabi enya problem ewo de wo de ba ne ho saa de ekoso no ene say ye yankasa ye nyi ye hu ntum no de di kan no eye because ye wo yen na nkasa eno ne ye beto wasase so ena ye de akyerɛkyerɛ free ye mofrase nti ye wura ye trim fiti ye mofrase de etoso mienu ade no abeka ya dwen mu nti ye nim se eno ene ye nokore de etoso adwen we sei no aye conquered sa na ebeka no brofum adwen we sei no enkyerɛkyerɛ bi adwen na boso adwen na boso a o sesa na edi de waye na dwen se obesua de etoso de ntia aya ye mu bi adwen sa ne se ye nim se ene papa bi ohonom a eye de ejapade kese bi a enkrofo bi nam kwan bi so epes so mo koso edi ade na ma ede mfaso de bre omo na yen de ye koso tena wohiam obra de ne mfaso de bia emre na onim say wiase we ye da ho no resources I mean enema ye to free form ene say de ye bedi ene de keka ho no de ehye yasase mu nko ano dodo na no continent mako 6 no so we Africa esi nchen a yen ye provide a majority of resources no emom de omaniema enti ono woni krom no on pese wani bebie because wani bia o gold no ntimi me fa biem wani bia o platinum no ntimi me fa biem
wani bie na se wankasa wakasa ukoko no wankasa de be your chocolate Milo na wa convert it into finished product na wankasa ukromfo nya so mfa so fully a omfa mre ni biem enti sansem we akwa hia se ye ka ne ba bia me pacho empendodo ahen ene ye kire sa de we wo school mi mom de school amekọ ya nkyere me da se me ya nkyere Africanism se ye mfa ye ho nhye ebibre mu niema na time bia ye nkọ the African way eye bribia di onu broni bekoso no na ope enti yanso eden ne si ho kwan se ye betus Africa na yama Africa nso ababe number 1 ewo wiase midin kan se enkyerɛkyerɛ ne adesua bi a akoyɛ tirim no agye yadwen aboso na wansi anam dwumadie bi sei so ene afoforo bi na yedi sane saa epona yabɔ ede ato yetirim no na sane ma we sei ekoso ema ye gitum se ye ntwusu Africa adentia esan adwene a yagye aboso na yagye saade na tumuntia onse se oba ebeti ase edi be machi ene be makotena be no eje na dwene boso okonka na dwene no sama ebi ameme no ya sori ayeko wagye atum se wokwa sori ni because wagye asori no nkyerɛkyerɛ atum se papa sama ensem bi sa no meme no yagye atum nti yegusu edi akire but edubra e wase ye dane ye ho na yekɔ the African way choose Africa see the continent na aka no esi ho no ma me pa chow choose Africa ene adwen no encheche di agye adena boso ama ye the America ene Africa si ho a obibini a ne honam tuntuma o melanin obechusi the American way udi Asia ene Africa si ho a obibini ebechusi the Asian way udi Europe ene Africa esi ho a obechusi the European way me say udi ebibrem ene foreign si ho no ma everything foreign say ye ni abegye ho na ye nim se e boy kuro no ewiase we say the obo ade ne sa no ye no untimi nchiti nature ade bia obeye bia no ebetwa ne ho na e the results bonne abrewa nkasa se e ya de bonne a enti se ye gya ye niema nyina agu ho na ye mpese ye befa ye de na ye pagya ye de no me pa cho emfa ahoto emre ye ne emfa mre ye kina na me wo eniema ni bi wo ha ba komienu bi a me bebo boso na ya twe ya dwen si eniema bi so ama ye hunu se so man we say any ebibrem ebe yi a ade ketewa bi a obi aye okona bi ohunu anfa ni agro hwe de edi kan se sie e wo man mu ha sei ebra make say obehwe ye nuanom bebre et television ho a omo hwe Indian telenovelas Indian movies ena say ya giatum e wo man mu ha sei ena Indian movies no ababegu ye local movie industry no enti say obehwa omo into acting omo twasene ene sinitwa egu because said na ye si hwe yan kase ye kromu for sen no ene India for de na ba be say no den so hwade o wonim say woti wo fie na mesumiti mi fie no ene de ye kosoro ba form ye ntimi hwe Ghana movies nko a na mmom e wose ye de ne number 1 ansa na afoforo bi wo ho no ma ye de aba be soso sa no broni ni ye ne de wo enti na ni kro ne te sa me ne ye nya hwa ye be ko no choose Africa ye go movie industry no enti ene obi anase ni twa eye na dwuma bebre na dwuma sei ye refi say ye koso na se ye hwe yankase ye de no na se ye promote na sa afei ye ka ho nsem papa e ma ne ko foreign e mo mo nso ani beje ho a ye ba benya actors ne mo afei acting baba be ye dwuma ama afoforo bebre ye den akom oba na ofie no na niji acting ho by this time round okaso kwakutwa sene a wan kasa usuro se ebia na anye yie because what if ye ehwe India de obi nso tifie ehwe India de me nso me tifie
ehwe India de edigu ya nkasa ye de no wonim say ye nuanom no mutwa sene no ebi so afoforo bi asen de omko school enne nisika kofom ntimi nye omoye enema hodo bebre de boa enkrofo ema ebia obi hwe obi ma oba be ye teacher na waba be no obekwa kwotira oba de o baabi eye saa na ewi asete umonse we boa we de we se na akoso we se mu de we na akoso we se mu enne yete ha sei egu ye de efa India de dia you're very careful. I was in the 2 and one. Into me catch us say choose Africa. Yemfa enyom to ayeto memfa nyom to nyemfa to no kakra. You were gonna be a friend hip hop. First na bro for ne de nkwan eti o musi enuanom blacks na eto. Ye nuanom blacks no bebre to hip hop o ma ye wo ma brochiri no. But don't say eduru ba bia ye yankase benya a hip life. Boys idiom hu shemu eto ni ye eda sa akode ekokogye BET hip hop award no won se eye obi ade ene sa akode aba benya sika wom enye ono nko ede enkrofo foforo bebre ekwa anim ema epia enti ade bia na ekane no na ye wo abrofo de a ye ni gye ho no bibisa se ebibrem de no where is the African way anya sa de a yentimi enya enkrofo emma omunya enwum anye o wonim hwade bi te se football said the football epeja amaya hodro enne ememu ana ni giball ho ama Africa de ne nye papa me pacho African country ben ena ne football eye papa enne yebetia kase yebedi akiri embo do expense ebi wo krampo e ba ye beka se ye mpe ye nkonkodi akiri the more I will fall in love with obidie no na odi promote ne big na wo ho hyase wontimi enkasa wo de nko a na emom no fa wo de eto number 1 me boss bako Mr. Kwadwo Enieje o Japan oba na se mo kan da bia ne se Japan ni rush up na se enye made in Japan a on pesa obeto because onim se otade na ekọ back to ono ankasa ne man no edisika ebre no yen hwa de bi o China for se China ni foforo nya si krom ha se twan na ni nuanom China for ni nyina abet together na mafa no mo de ni Chinese restaurant say restaurant we China ni dia inti ya bra bedi di wa ha boutique we China ni dia China ni die ni enti fa osika ne bre China ni no na ensan ko back to your economy ya de there be ya be falling in love with foreign sama say ade bi eye foreigner eno ene e cherish madam say e bra ye try say ye be switch to enema bi to say African way yi e ba so a ye ni beje ho no hwe adwuma e de abrankofo at this time enkofo evra into tailoring fashion designing going the African way enti ade bia na e wo wiase no se ye nua abibifo eye bia ye nuanom abibifo eye bia ene na wo se ye choose na ye encourage ye show mu nkuna e wo ho ade enti na wo se ye show mu nkuna e wo ho na ye kase ye de no beto number 1 ebra wo choose de eye abibremu de no na u create adwuma ama wankasa wo ne obibini na afi omo mbetia bia nyuma wa hase no omo ba be ye mo na ede ahoto ebre die obroni eye eni o hwese de bia ye pese ye free ha ekoye adwuma ewo bi krom bibisa se da ben na ye nso ye betoto ye niam ama adwuma buso ama obi afiri ne krom aba ha sei this time omo free omo krom ba nanso omo ba ye niam na ombesesa ko omo ma ye adwuma ma ye nya so mfaso sei na ye Africa no sei ni ye Ghana no ye bibrem no sei na ye no ye wo odokese de ma eniema eye foreign too much enti enkosi say me de ye beba for na meka say me choose the African way and answer the Ghanaian one no ye be ko form the bia ama de onu woni krom no akosro ebra no o hwe sika Africa elusi to other continents billions of dollars
omo de buy ho no mo eno nso ye billions no but ketewa bi nti ene de wo tie me nani mra na ho na me nso mani mra me ho say de ye bia no it should be the African way. Choose Africa. She abrofo no test bi omo de ye ebibifo ne abrofo nkwala so omo kofa toys obroni toy eni bibini toy na omo de bre yan kasa ye nkwala ebibifo a ye wo omo obroni krom ye de obroni toy ne to ho ne de bibini de ne to ho a na emofra na ye wo omo ye bibifo no makwa kofa broni de ne say eno na omo pe adentia o se bibini de ne ho otan ena de o interview ni bisa omo say na enye we say na eye momo kala afi obisa omo sa ne nkwala nanum atwa o onse omo free emofrase na nkasa no bibia ye de etete omo bia no eye foreign enti ye ne ama megye de ho na se ye promote ye de wa hasei ye de ne ye bedi nyina no e wo se ye di ye kromu nuane mesi ebra ye sa no na ye kriti enwuma e de man yan nkasa ye ho emede ahotaba enye aban ko na betimi afa enipa e wo man no mu nyina ho enipa he na aban ne fa ye kasi ye promote ye niema e be hyase e de ahoto abre yen in one way or the other. Choose Africa. Ye kasi Pan-Africanism and say choosing Africa and yes so be African way nko ana say hwe ba bi ba ko say edin keka ye de to ye ho kra no ye mpese ye de ebibrem ni beto ye ho da ko ye be hye de treat ye no na ma memfa platform we say ana say break akra aka no emfa mo Odan Youth Festival omo organize abaso mini azai gota otwa emfoni ka ho ni nua panyin so eka ho adentia say na yetena omamu boys no organize omo program no runabout a ewo Odan a ohen statue esi ho ka akwako bom enabu yani etua yani tua han na ewo so ye who is in charge ade na ho for very long time boys no organize omo siki sponsorship a omo yon program no omo akoye ade no e ma runabout no Asamba Park baby am obia ye bon abaso afa ye group bi e from yahoo.foundation mo wana mase mo nso mo organize football matches Emma schools afa mo donate Emma schools very soon mo donate ama RC any LE JHS ewo Akemodan say na yetena oman mu ketwa bi a obeye bia no ketwa bi a we say bia no emfa empia onua na we emfa empia onua. Choosing Africa bonne ketwa bi a obedi wo ba bi no enye onkwa na din sunsanso ebebrew enewu edin sunsanso nso ebebre enchirima na bonne bi wo hese eye wo se wudi a ebekwa ba e the problem abrew ankasa enti de wo ye no de menso me ye no ba bia wonam no de ba bia menso me nam no yenhwe se ye choose na se Africa de o hono mo nkwa de a ana ebibrem de o hono ma yema no enye eno. Mamenfa Nelson Mandela asem we see okan ntwato or say I dream of an Africa which is in peace with itself or say obompa ese obenya bibrem a ewo asomdwe kese ema ono ankasa no ho. And that's your golden motivations polish in fairness. Choose Africa.